মহাকাল মন্দিরের এটা এক অপূর্ব দৃশ্য, ঘরস আরতি, যেটা আমরা লাইভ দেখতে পাইনি। তার জন্য আমরা থ্রিডির মাধ্যমে পুরোপুরি উপভোগ করেছি। মন্দিরের সামনে কীভাবে ঘরস আরতি হয় সেটা দেখেছি। আপনারা কোনোদিন মহাকাল মন্দিরে যদি যান, এই থ্রিডি ভার্সনটা অবশ্যই অবশ্যই দেখুন। আমি আমার ছেলে খুব এনজয় করেছি, আমার ওয়াইফও থ্রিডি ভার্সনে দেখার পরে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছিলো। কারণ এতটাই মনোরম, এতটাই আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ আছে, এই দৃশ্যে তুলনা করা যায় না। থ্যাংক ইউ এই থ্রিডি ভার্সনটা সরকারের থেকে আমি থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি, যাতে সরকার এরকম আরও কিছু দর্শনার্থীদের জন্য বিশেষ সুবিধা করা হয়। থ্যাংক ইউ, আপনারা লাইক করবেন। বস আরেকদিন তো পুজো করেছি। ধীরে বসো, ধীরে বসো। বসে গেছে। আচ্ছা, আমি আছি। পাগলের মতো আইডিয়া। আই বদমাইশি করা, মার দেবো না তোরা। দেখ হ্যাঁ, আবার ওঠে। বসো। হয়ে গেছে, হয়ে গেছে তো, পুরো হয়ে গেছে। हो गया ना उत्तर 600 पता नहीं। कैसा लगा सर आपको?
শেষ হয়নি তো খতম নেই খতম হুয়া মানে কি থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং এই লেখাটা না এখনো আকারের পছন্দ লাগাচ্ছি আচ্ছা লাগাচ্ছে তাই তো হেপি লাগছে আমার হেভি कैसा लग रहा बहुत ही अच्छा सर हमने अभी मैं लॉन्च कराया ओ वीडियो 60 व्यूज में आप और भी लोग हमारे पास है 30 प्लस मुझे कहाँ पे करना है सर आपने एक ऐप लॉन्च किया है इसमें घर बैठकर कर सकते हैं उसके लिए हम पे करना होगा नहीं उसका ये होता है कि हम आपको एक डिवाइस दिए जाते हैं 1 ईयर सब्सक्रिप्शन 30 अलग-अलग कंट्री पर आती है और जो मोबाइल वीआर होता है जिसमें आगे आपका मोबाइल इंसर्ट हो जाता है तो डिवाइस कॉम्प्लीमेंट जाता है डिवाइस कॉम्प्लीमेंट है बट हमारा सब्सक्रिप्शन है वो उसका चार्ज होता है अगर आप उसको ऑनलाइन परचेज करते हो तो डिवाइस और सब्सक्रिप्शन तो आपको 5100 पे करने होगी उसमें आप डिवाइस और सब्सक्रिप्शन का चार्ज पे करना बट सेम चीज़ अगर आप देखें हमारे एक्सपीरियंस में अगर कस्टमर से बात करते हैं 2500 पे करना 2500 with device वो घर बैठे मधु बोलो हाँ हम लोग तो अभी ठीक है खत्म हो गया लगा होगा ये हम यार रैंक कर